Paano gagawin natin tol? Wala tayong picture. Wala ba? Paano mo kung mamaya? Kaloy. Gago. Okay. Okay. Paano yan? We will find ways. Don't worry. I'm tired. I need hazel kiss, please. Ano? I'm tired. I need hazel kiss, please. A few inches later. Ha? Kali ka dito. Thank you so much, God. Gago yan yung bahay. Ay, kailangan pag yan. Gago. Na-prank siya, na-prank. Kala ko mapalo pa ako kay Kulod eh. Okay na. Okay na. Kinabahan pa ako dun ah. Na-prank siya. Thank you. Baka nga, idikit lang natin sa pader lang din eh. Kasi yung pader sa baba na lang. Na-prank. yung ang problema na siya agad. Video gaya tayo. Video. Thank you so much, We bro. find ways. We find ways for each other. Bawi lang yarn. Thank you. O, diba?